अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीउल हसन और आज का मेरा व्लॉग एक अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के हवाले से है कि हम किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बट हम उनको अवेल नहीं कर पाते हैं। बेसिकली मैं भी एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूं और इस वक्त मतलब जॉब नहीं कर रहा था। सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं, तो मेरे सामने नज़रों से गुजरी टेफ्टा का एक ऐड मैंने फेसबुक से पढ़ा। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन जस्ट वन ईमेल एड्रेस। सो मुझे उनकी तरफ से इनविटेशन मिला कि आप जो है एक हमारे एक्सपो सेंटर लाहौर में कन्वेंशन के लिए इनवाइटेड हैं। सो आई डिसाइडेड टू गो देयर एंड विजिट दैट कन्वेंशन। कन्वेंशन में जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, बेसिकली ये व्लॉग उसके ऊपर है। और सो मैंने सोचा कि जो मैंने एक पूरा दिन लगा के जो चीज़ें मैंने विजिट करी और एक्सपीरियंस की हैं वो मैं आपको अपनी एक छोटी सी वीडियो में आपसे शेयर कर सकूं उन दोस्तों के साथ जो कि फ्रीलांसिंग में और स्किल्स सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, और बेसिकली फीमेल्स जो हैं उनके लिए बहुत अहम ये मौका है, क्योंकि मैंने वहाँ पे फिज़िकली विज़िट करके फीमेल्स को देखा जो कि वहाँ पे स्किलफुल थी, जो है इस प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत मिनिमल अमाउंट या फिर उसको आप कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्किल सीखी हैं, उसके बाद हैंडसम अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह वो अर्न कर रही हैं। सो इससे अटेंड करने के बाद मैंने ई रोज़गार में अप्लाई किया। ई रोज़गार में मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में कोर्सेज सीखे हैं, किस तरह से हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से था, उस अपॉर्चुनिटी को भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेल किया। जो कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करें तो उसकी अच्छी खासी अमाउंट है, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उसको कंप्लीट किया रिसेंटली। सो मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन पर्पस भी यही है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने अपने फ्री टाइम को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह यूटिलाइज़ किया और इंशाल्लाह मेरी बड़ा यकीन है और अल्लाह ताला पे इंसान का जो यकीन पुख्ता होता है और कामिल होता है वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचता है। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने स्किल्स और कह लें कि इधर से चीज़ें सीखी हैं वो मेरी आने वाली लाइफ में काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। सो गाइस, आप सब भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सब के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल, इंफॉर्मेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें एंड पे आपको जो है उस कुछ स्पीचेस मिलेंगी, वो भी लाजमी सुनिएगा। और इसके अलावा जो मैंने और जितना वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, चीज़ों को देखा है, लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, इवन दो नॉट इन लाहौर बल्कि आपके जो सराउंडिंग्स हैं, शेखुपुरा, दूसरे एरियाज़, मुल्तान, इवन मुल्तान से भी वहाँ पे बच्चे आए हुए थे, स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपनी स्किल सीखने के बाद वहाँ पे आके एग्जीबिशन में अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम सबको प्रोवाइड की। सो गाइस, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, आइए। Here we are in Expo Center for TEFTA convention. Sorry, convocation is not right. There is stalls and back building is Expo Center. ओके, और हमारा जो है ये फैब्रिक का काम है, ओके, स्टेंसिल से काम किया जाता है। हमारे स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत बारीक स्टेंसिल्स है, इसलिए हमने इसको पहले प्रिंट करके फिर इसको हमने पेंट किया है। प्रिंटिंग के लिए आप किस प्रिंटर से, प्लॉटर से करते हैं, किससे करते हैं इसको प्रिंट जो है? ये हमने प्रेस किया हुआ, ठीक है, वो पेपर के साथ। तो ये बहुत इजी काम होता है, जिस रख के तो हमने इसको ब्रश या किसी प्रेस करना होता है, राइट। ये क्योंकि बारीक था तो इसलिए हमने सारा भी ब्रश की मदद से ही कराया। ओके, अब जैसे ये है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो धागे हैं, थ्रेड्स लगे हुए हैं, लेकिन ये सारे पेंटिंग है। ये सारा पेंटिंग है। अच्छा, अब इसके मुझे ये बताएं कि इसको अगर हम ये वाटर प्रूफ पेंट है या ये वाटर प्रूफ पेंट है, हम एक्रेलिक कलर है हम यूज़ करते हैं। ये फैब्रिक कलर्स नहीं है, ये एक्रेलिक कलर्स हैं जिसको हम इस पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं।
اوکے تو لیکن پھر بھی اس کو ہم کتنی مطلب واش جو ہے اس کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز سے واش کریں, آپ اس کو بیچ سے کریں, کسی بھی چیز سے کریں, یہ آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا. اوکے کائنڈلی آپ مجھے یہ بتائیے گا کوشنس کے علاوہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ یہ ہماری رگ ہے, ٹھیک ہے, یہ بیڈ شیٹ ہے, کوشنس ہے, پلوز ہے, اوکے, اور بس ہمارا پیچھے وہ لیمپس بھی ہیں اور کرٹن بھی تھا جو انہوں نے ڈسپلے میں نہیں لگا تھا. یہ آپ کا 3 months کا تھا اوور آل کورس؟ یہ ہمارا 1 year کا کورس, 1 year کا تھا. اوکے فیشن ڈیزائننگ رائٹ. اور یہ پینٹنگ میرا بھی آپ یہ ایمبرائڈری میں ہے, یہ فیشن ڈیزائننگ میں ہے لیکن یہ اس کا بھی الگ تھا. وہ اس کے ساتھ نیڈلس کے ساتھ جی جی یہ اسٹچ سارا کیا ہوا ہے. ایمبرائڈری ہے. گریٹ انشاءاللہ. یہ لیمپس تھے, پینٹنگ نہیں ہے, یہ لیمپس بھی ہے. یہ بیسیکلی سارا ایلومینیم فوائل پہ فرنیچر تیار کیا گیا ہے, اور یہاں پہ یہ ہمارے سامنے آرٹسٹ ہیں کہہ لیں, اور جو کہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں. یہ بتائیے. ہم نے ڈیزائن ٹریس کر کے دیر ڈفرنٹ کائنڈس آف ٹولس ٹو امبوس اٹ. ہم نے اس کی امبوسمنٹ کی, اٹس لک 3D. اس طرح یہ بہت نازک ہے, یہ پھٹ جائے گا. ٹو میک اٹ فائن یوز گلو گن, جو جسٹ ڈیپتھ ایریا ہے نا اس کے اندر ہم نے فل اپ کر دینا. ٹھیک ہے, گلو گن فل اپ کر دیا. اٹس بیکم ہارڈر. Now we have to take pointed tools, not so much pointed, but look, it's not so much pointed. It's like a pencil. Right pencil. Then just punch it lightly. So you have to Okay. find This thing. Pointed tools nahi hai, you just use a ball pen. Just punch it lightly, just punch it. اچھا اوکے, اس کو آپ لاہور میں مطلب I'm a انسٹیٹیوٹ. student of Government Education Institute, Dev Samaj Lahore. اوکے Basically I'm a fashion designing student. رائٹ. It's a 1 year course. So جس میں ہم نے یہ بیسکلی انٹیریئر ڈیزائننگ, ہوم ڈیکور اس میں, اور اس سے ہم ایسا آن لائن جاب کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل. بہت ہی ایزی, بہت ہی بینیفیشیل. اچھا بس اس کی کیا مطلب اس پہ آپ کے جو ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ کتنی بن جاتی ہے, اور آپ کو سیلنگ میں کتنا لے کر آتے ہیں؟ اس کی ابھی ہمارا جس سے پریکٹس ورک ہے, یہ ابھی ہم نے اس کو کوسٹلی, ہم نے ابھی اس کی کوئی ایسٹیمیٹ نکالا نہیں ہے. ابھی صرف آئیڈیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی اٹس جسٹ پریکٹس ورک. ہمارا بیسکلی ہمارے کورس کو اسٹارٹ ہوئے 3 month ہوئے. رائٹ. یہ ہم نے 3 months کے اندر پورا, یعنی کہ بیسکلی ہمارا 1 week کا کام ہے. یہ پراپرلی فیبولس 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 جاب. 1 week کا کام ہے. گڈ. اوکے تو اس کا مطلب آپ نے کیا اس کا ان فیوچر جو ہے کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان مارکیٹ؟ بیسکلی آئی جسٹ وانٹ ٹو بیکم انٹیریئر ڈیزائنر اور فیشن ڈیزائنر. اب آگے دیکھتے ہیں کس فیلڈ میں زیادہ ہمارے بینیفیشیل رہتا ہے. بیسٹ آف لک. کام بہت کریٹیوٹی والا ہے آپ کا. بیسکلی آج ہمارا تھیم ہے صوفی ورک. صوفی ورک. ہاں اس کے اوپر آئی تھنک وہ سارا یہ وہ لیڈی ایک ڈانس میں کر رہی ہیں, وہ اس کے اوپر کتھک ڈانس کہتے ہیں شاید, اور یہ وہ ایلیفینٹس ہیں. اچھا 2 چیزیں ہی ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. اس کا آپ کو مطلب کہ کس طرح سے وہ ٹیچ کروایا جاتا ہے, کس طرح سے آپ کو لرن کروایا گیا کہ یہ چیزیں؟ کاربن پیپر, اوکے وہ رکھ کے اس کے اوپر تو لے لیں آپ, کسی بھی ٹائپ کی شیپ سے آپ ٹریس کر لیں. اوکے اوکے مطلب بس ٹھیک ہے. کاپی اینڈ پیسٹ. کامن بٹر پیپر ہے. کاپی اینڈ پیسٹ. میں وہ سمجھ رہا تھا کہ بس اپنے مائنڈ میں ایک آپ کے وہ ہے. آپ اس کا ہاتھ سے بھی ٹریس کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے آپ اس کو ہاتھ سے بھی ٹریس کریں تو بیسکلی آپ اس میں کوئی. ہاں وہ پریکٹس ہے, اس پہ پریکٹس کرنے کے بعد آپ اس کو آ جاتے ہو. بٹ اس کو آپ اس میں ہارڈلی یوز نہیں کرنا ہے, پھٹ جاتا ہے. اس کو ہارڈلی یوز کریں گے. ہاں وہ انڈرسٹینڈ آئی وہ پھٹ جائے گا کیونکہ اٹس ویری ڈیلیکیٹ شیٹ. اوکے اوکے تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. مائی نیم از دیول حسن. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس اس کا انٹروڈکشن لینے کے لیے آیا ہوں کہ بیسکلی یہ کیا چیز ہے اور آپ کس طرح سے چیزوں کو ورکنگ کر رہے ہو, تھوڑا سا گائڈ کرو گے آپ کو. سر ہم نے پروجیکٹ تیار کیا, اس کا نام CNC لیزر کٹنگ اینڈ انگریونگ مشین ہے. اس کی مدد سے ہم 5 ملی میٹر کی وڈ ہو, ایکریلک شیٹ ہو, لیزر ہو, اور کوئی مٹیریل ڈمبو مٹیریل ایک آتا تھا وہ ہو, اس کی ہم کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور انٹینسٹی سیٹ کر کے اس کی جتنی ہمیں ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے اتنی ہم اس کی انگریونگ بھی کر سکتے ہیں.
سر اس میں ہم جو لیزر یوز کیا ہم نے وہ ہے 6 واٹ پاور کی سر. اس کو 6 واٹ پاور. جی اوکے. اس کی میکسیمم انٹینسٹی جو ہے وہ 255 ہے اور منیمم 0 ہے سر. اس میں ہم نے اسٹیپڈ موٹرز یوز کیے ہیں. اوکے. اس میں ہم نے جو کنٹرولر ہے مین کنٹرولر آرڈینو ہے, آرڈینو کے ساتھ CNC شیل کو اٹیچ کیا ہوا ہے. اس کے اوپر ڈرائیورس لگایا ہوا ہے. ڈرائیورس کی مدد سے سر یہ وائر جو ہے یہ لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو لیپ ٹاپ میں ایک سافٹ ویئر ہے بیل باکس نام, اس کی مدد سے اگر ہم کوئی بھی پکچر کوئی بھی ہم وہ ڈرائنگ کوئی بھی ہم ٹیکسٹ جو بھی ہم دیں گے وہ اسی کے مطابق لیزر اس کو پڑھے گی اور اس پہ ڈرا کر دے گی یا کاٹ دے گی. اوکے. ماشاء اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بڑی اچھی ہے نا مکمل, کوئی وہ کٹ آگے پیچھے فنشنگ بڑی اچھی ہے. جی جی. تو یہ آپ کی ٹیکنالوجی آپ نے خود وہاں اپنے کالج میں کی ہے یا کہیں سے کاپی کی ہے؟ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ لاہور. اوکے گریٹ یار, تھینک یو. آپ بتا رہے ہو کہ مطلب بیلٹ وغیرہ ٹوٹتا تو وہ خود اسٹاپ ہو جائے گا میگنیٹ کے سامنے آ کے. اس کا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو بھی یہاں پہ؟ یہ پروٹوٹائپ ہے نا, سیمپل ہے کیا لیا ہے. باقی ایلیویٹر میں اس طرح ہوتا ہے جس میں میگنیٹک یہ میگنیٹک فیلڈ کافی زیادہ مینز اب یہ میگنیٹ لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. جہاں سے ٹوٹتا ہے تو ادھر آ کے اسٹاپ ہو جائے گا خود ہی. وہ بھی ہم نکالے ایز اے پی ابھی یوز کیا نہیں اگر آپ مطلب ایلیویٹر میں کیا ہے بہت زیادہ آتی ہے. بائی جاپان میں بجلی یوز ہی نہیں کی. آپ بیسیکلی میگنیٹک فیلڈ کے پوری ٹرین اتنی زیادہ سرچ کر لیں. ہاں ہاں میگنیٹ بیس ہے سارا, وہ اس لیے ہے وہ میگنیٹ اسٹاپ کرتے ہیں وہاں جا کے وہ چلایا بھی میگنیٹ سے. یہ ابھی پاکستان میں کیا نام ہے کب سے یہ ہو گیا ہے ٹیکنالوجی ہے نا, گورنمنٹ نے یہ اس لیے کیا کہ آپ آئیں ٹیکنالوجی کا پروموٹ کریں. گاڑی گزرے ارے وہ تو ہے نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں پاکستان میں ابھی تک اس کا نہیں امپلیمنٹ ہوا مکمل. اور یہ جو ہے یہ بہت ایڈوانس ہے. آگے ٹاٹا شکایت استعمال نے آپ شروع کیا. باقی پاکستان میں نہیں ہے یہ چیز. سیمپل آ گیا. ہاں ان شاء اللہ. بیسٹ آف لک, تھینک یو. میں دوسرے لاہور سے ہی ہوں. Focusing on developing demand-driven, dynamic and integrated technical education and vocational training, TEFTA is leading the way for socio-economic development of Pakistan by empowering our youth for the 21st century economy. TEFTA was established in 1999 through an ordinance by merging training institutes from 7 different departments of the government of Punjab into a special institution. Technical and Vocational Training Institute was strengthened through an act in 2010. Today, TEFTA is the largest skill provider in Pakistan with a strong presence in every tehsil and district of Punjab. Over the years, TEFTA has imparted skills to millions of students across the province. In the past, however, TEFTA mainly focused on quantity rather than quality, which resulted in a visible disconnect with the industry. According to the vision of the Prime Minister of Pakistan, the directions from the Chief Minister of Punjab, and under the guidance of the Minister for Industries Punjab, TEFTA has initiated a strategy to restructure and reorganize the existing TVET system of Punjab at par with the international standards. A new management was brought in with a dedicated agenda to revamp the TVET ecosystem. Through new reforms and interventions under the TEFTA Vision 2023, the new management aims to enhance the quality standards of the students and also enable them to secure economic opportunities at local and international level. As a first step to transform the skill landscape of Punjab,
TEFTA has changed its vision from being a simple skill provider to one creating employment opportunities through imparting demand-driven skills of the highest possible quality. The new TEFTA management in its initial 100 days collaborated with relevant stakeholders, including NAVTEC, World Bank, Asian Development Bank, and TVET SSB, to identify critical gaps in its existing TVET system and initiated several interventions to bring a paradigm shift from its conventional system to a modern skill ecosystem. Gaps identified include conventional curriculum, non-curriculum compliant labs, absence of international accreditation, weak employment opportunities, weak industrial linkages, lack of quality human resource, inefficient data management system, financial constraints, perception issues, limited TVET access. To address these gaps, TEFTA has adopted a strategy of creating a new skill ecosystem in Punjab. As a first step, TEFTA bid farewell to the conventional style of learning and shifted to a new skill methodology through application of competency-based training and assessment, an internationally recognized and accredited system implemented in more than 130 countries. तो PIGB गवर्नमेंट का इदारा है, PIGB के अंडर काम करता है और उसका सोल पर्पस ये है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इनेबल करे ताकि वो अपनी सर्विसेज को सिटीजन तक पहुंचा सकें। और मेरा नाम सलमान अमीन है, मैं एक विंग है PIGB में एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको देखता हूँ। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमने तमाम नौजवानों के लिए वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है जिसके अंदर वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी, अपने स्किल्स को बढ़ा सकें। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप से। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बाद हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट में क्या हो रहा है और आगे क्या प्लान है। तो PIGB ने सबसे पहले पंजाब के अंदर एक इंक्यूबेटर बनाया प्लान 9 के नाम से। तो उसका पर्पस ये था कि वो बच्चे जिनके पास अच्छे अच्छे आइडिया हों वो मेरिट पे कम्पीट करें, हमारे पास आए और गवर्नमेंट उनको 6 महीने के अंदर ट्रेन करे कि वो अपने आइडिया को बिजनेस रियलिटी बना सकें। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 180 से ऊपर कंपनीज जनरेट हो चुकी हुई हैं जो पंजाब में काम कर रही है, बल्कि पंजाब में पंजाब से बाहर भी काम कर रही है। सो अभी गवर्नमेंट ने प्लान 9 को अभी वेरी थैंकफुल टू द पंजाब गवर्नमेंट के उन्होंने हमारे प्लान को एक्सेप्ट किया। हम लोग आप लोगों के लिए 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में प्लान 9 बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं ताकि आप लोग वहाँ पे पंजाब के जिस हिस्से में भी काम कर रहे हों आप अपना आइडिया लेके आएँ, जहाँ गवर्नमेंट आपको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग भी देगी और वहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलेगा कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने ड्रीम्स को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें और पंजाब की इकॉनमी का एक बड़ा प्रोडक्टिव और एग्रेसिव हिस्सा बन सकें। इसके ऊपर भी आपको खुश नहीं हुआ अभी तक? So, एक चीज़ तो हो गई। दूसरा हमारा प्रोग्राम था और दिस इज ऑल ऑन मेरिट बेस। सेकेंड इज हमारा प्रोग्राम ई रोजगार। कितने लोग हैं जो ई रोजगार के नाम को जानते हैं? ओके, सो ई रोजगार एक प्रोग्राम है जहां पे हम लोग 41 पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हम बच्चों को 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, तो 3 ट्रैक्स को, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 3.5 महीने के अंदर वो बच्चे ट्रेनिंग लें उन 3 ट्रैक्स की और इंटरनेशनली बिजनेस लें। और ये पॉसिबल होता है क्योंकि एक क्राइटेरिया ट्रेनर का ये होता है कि उसमें आपका प्रोफाइल बनवाना होता है और आपको साबित करना होता है कि आप अपनी पहली असाइनमेंट कंप्लीट करें। तो मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है, इसको मैं लिंक करूँगा विमेन एम्पावरमेंट से, कि हमारे ई रोजगार के ग्रेजुएट जो 21,000 3 साल हमने ट्रेन करने थे अभी तक 14,000 हो गए हैं। 54% ऑफ दोज ग्रेजुएट्स आर फीमेल। और हमें फायदा इस बात की ये है कि अभी रिसेंटली में झेलम की बच्ची को मिला था जिसने अपनी ट्रेनिंग के बाद 1 साल के अंदर $20,000 कमाए। तो ऐसी कितनी सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो ऑलरेडी हो रही हैं और अभी उसका दायरा कार बढ़ाने जा रहे हैं ताकि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ में प्रोग्राम लॉन्च कर सकें और एक्सपैंड कर सकें। सो एक तो हम लोग, फिर हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे फ्रीलांसर बनते हैं वो अपने घरों से काम कर रहे होते हैं और वो 3 से 6 महीने के अंदर जाके छोटे छोटे लोगों को मिला के अपनी कंपनियां बनाना शुरू करते हैं। तो हर बच्चा घर से बैठ के काम करता है तो वो टीम एफर्ट नहीं आती।
तो अभी एक नया प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव किया है, आप लोगों के लिए किया है, वो है कि 36 डिस्ट्रिक्ट जो जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके अंदर वो वर्किंग स्पेसिस बनने जा रहे हैं। सो वहाँ पे इन फ्रीलांसर्स को 4 महीने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी कि वो सब्सिडाइज रेंट के ऊपर वहाँ पे अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करें और ग्रो करें। और लास्ट कॉम्पोनेंट जो पार्टनरशिप का है कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट मोड के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारे प्राइवेट पार्टनर्स ये सारी फैसिलिटीज डेवलप करेंगे। सो हम लोगों की कोशिश ये थी कि हम लोग स्टार्ट करें उन बच्चों से, आइडियली वो बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हुए हैं वो 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करें और अपनी फीस चाहे वो कितनी अच्छी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो वो खुद उठा सके, और ये पॉसिबल है। इसके लिए ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी हमारी बात हो रही है जहाँ पे हर वो बच्चा जो एडमिशन लेता है, हमारा वो एम है कि वो बच्चा अपनी फीस खुद उठाना शुरू कर दे अपने पहले सेमेस्टर के अंदर से, और उसके बाद वो अपने घर वालों को भी सपोर्ट करे। सो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप्स की। पार्टनरशिप्स के अंदर मैंने आपको बताया कि हम तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ऑफर कर रहे हैं प्रोग्राम्स की, ताकि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों और आप लोग आएँ। मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात यह है कि पंजाब के अंदर जो बलबला हमने बच्चियों में देखा है, चाहे वो मेरिट में कम्पीट करने पे हो, चाहे वो ग्रेजुएट करके ज्यादा पैसे कमाने पे हो, वो हमने और कहीं नहीं देखा। तो उसके रिजल्ट्स सबके सामने हैं। सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस हम लोगों को हमारे प्रोग्राम में फीमेल्स की आती हैं, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स फीमेल होती हैं, सबसे ज्यादा इनकम उन लोगों की आ रही है और सबसे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर्स बनने पर राजी होती हैं, वो आती हैं और वो बताती हैं कि उनके लिए एग्जाम्पल्स हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा कि जो बच्चियां हैं वो ज्यादा ग्रो करके जल्दी कंपनियां अपनी बना लेती हैं। तो हमें इस बात में इंतहाई फख्र है कि हम एक छोटा सा इदारा होते हुए भी हम आप लोगों के लिए गवर्नमेंट की हेल्प से वो तमाम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे वो करते भी रहेंगे। बल्कि वी आर ग्रेटफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ई रोजगार के प्रोग्राम को भी आगे रोल आउट करने के लिए हमें अप्रूवल दे दी भी है, और हम लोग पूरे पाकिस्तान में उसके लिए नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोग ई रोजगार के सेंटर बनाने चाहिए। सो टू सम अप ऑल, I look at my human watch is so I think in about 5-6 minutes, so we have 1 or 2 minutes, so okay. So मुझे आप लोगों से एक चीज ये चाहिए, इतनी जो कुछ चीजें आपको बताई हैं और बहुत सारे प्लान हैं जो टेक्टा के पास हैं जो आ रहे हैं आपके सामने, इतनी बड़ी चीजें जहाँ पे हाईली स्किल्ड लोग नजर आ रहे हैं। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमें सिर्फ आप लोगों से एक चीज चाहिए होती है, हमें आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। हमें चाहिए कि आप लोग उन ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दूसरा, हमें चाहिए इन प्रोग्राम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, अपनी बात लोगों को बताएं, बी द एम्बेसडर, लोगों को बताएं कि क्या क्या चीज अवेलेबल है जो गवर्नमेंट उनके लिए अरेंज कर रही है। तीसरी चीज, हमें ये फख्र होता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर जो चीजें कर जाएं, आप लोग हमारा फ्यूचर है, आप हमारा नाम है, आगे जो पंजाब का चलाएंगे, पाकिस्तान का चलाएंगे। तो आपकी तरफ से हमें कमिटमेंट चाहिए होगी कि जो स्किल आपने ना सिर्फ वो आप खुद सीखें, प्रैक्टिस करें, उसे कमाएं, बल्कि वो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी फैलाएं। तो लास्ट टाइम आखिरी दिन लेट मी क्लोज इट बाय कि तमाम जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जितने यूथ बैठे हुए हैं, जिन जवानों में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ, तो उसके अंदर सब लोग इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए कि व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड टुवर्ड्स योर ग्रेटर फ्यूचर, गिव दीज अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए गवर्नमेंट क्रिएट कर चुकी है पहले और कर रही है और आगे करती रहेगी, गिव इट अ बिग हैंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। डिफिकल्ट वन टू फॉलो आफ्टर PITB, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। तो यहाँ पर लाइट इतनी पड़ रही है, मुझे नजर भी नहीं आ रहे। तो हमें बहुत दफा पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक लफ्ज पे हम पहुंचे और वो है एहसास। एंटरप्रेन्योरशिप एहसास का दूसरा नाम है। और एंटरप्रेन्योर जो है तो वो लोग हैं जो किसी की तकलीफ को महसूस करते हैं और उस तकलीफ का अजाला करने के लिए वो निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि इस तकलीफ को हम दूर करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। नॉर्मली जब हमारे पास कोई आता है वो कहते हैं कि मेरा एक आइडिया है, तो हम पूछते हैं आइडिया छोड़ो, ये बताओ प्रॉब्लम क्या है।
اور اسی پرابلم ہی سے اپرچونٹی نکلتی ہے. احساس کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا, رائٹ, اسی لیے انٹرپرینورشپ کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. اور انٹرپرینورشپ میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے, اور ہم دیکھ چکے ہیں جو لم سینٹر فار انٹرپرینورشپ 2014 میں اسٹیبلش ہوا, اور اس کے بعد 2017 آفٹر وننگ اے گرانٹ ہم نیشنل انکیوبیشن سینٹر لاہور میں اسکیل اپ کر کے اب ہمارے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی بنی ہے, اور اب تک ہم تقریباً 140 کمپنیز جو ہیں وہ ہائی اینڈ پہ, جو ہائی گروتھ کمپنیز ہیں, جو بڑے بڑے مسئلے سالو کر رہے ہیں, ان کو ہم انکیوبیٹ بھی کر چکے ہیں, ان سے کافی جو ہے وہ گریجویٹ بھی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کرتے ہیں جو مائکرو انٹرپرینور ٹریننگ کہلاتی ہے. مائکرو انٹرپرینور ٹریننگ وہ ہے جو کوئی 25-30-40 ہزار روپے سے کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہتا ہے, کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, اور وہ سب سے ایکسائٹنگ ہمارا پروگرام ہے. ایٹ لیسٹ مجھے جس چیز سے بہت زیادہ تکلیف ملتی ہے وہ مائکرو انٹرپرینور پروگرام ہے. کل بھی میں اپنی ٹیم کے ساتھ بھارپور جا رہا ہوں, اور وہاں پر ہم تقریباً 40 خواتین جو کہ اسکل ٹریننگ لے چکی ہیں, ان کے لیے ہم جو ہے نا انٹرپرینورشپ ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں. اور مزیدار چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ 7 سے 8 دنوں میں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, صرف 7 سے 8 دن. اور اب ہم ان کے ایک پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل, تو وہ کنٹینیوس انگیجمنٹ ان کے ساتھ رہتی ہے. اور ہم نے یہ ریسرچ کے تھرو ڈٹرمن کیا ہے کہ اتنے ہی دنوں کی ٹریننگ جو ہے وہ کافی ہے. 12 ماڈیولز پڑھائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ فلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس آگے لے کے چلیں. ٹیپٹا کے ساتھ ہماری انوالومنٹ اسی سال شروع ہوئی, اور وہ بھی ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ جناب آپ لوگوں کی جو اسکل ٹریننگ ہو رہی ہے, رائٹ, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ, ہر خاتون, ہر نوجوان جو آپ کے پاس آ رہا ہے اور اسکل ٹریننگ لے رہا ہے 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک کے ڈپلوما کے سرٹیفکیشن ہیں اور ڈفرینٹ اسکلس ہیں, 26 اسکلس جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, 150 ڈفرینٹ ٹریننگس ہو رہی ہیں. بہت ضروری ہے کہ ان کی ساتھ ہی جو ان کی انٹرپرینورل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے, انٹرپرینورشپ جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو وہ بھی کی جائے. اور پہلا ہم نے ایک بیچ جو ہے 11 کا وہ ہم نے ٹرین کیا ہے, دیٹ از بیسکلی ٹو ڈٹرمن. ایک نیڈ اسیسمنٹ بھی تھی, اس میں ڈٹرمنیشن بھی تھی کہ کس چیز کی ضرورت ہوگی, اور انشاءاللہ اب ہم اس کو اسکیل کرنے جا رہے ہیں تاکہ 2020 میں وی وانٹ ٹو گیٹ فلی انوالوڈ ود ٹیپٹا. اور ان کے سینٹرز میں جو 360 سینٹرز ہیں جہاں پر اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ڈفرینٹ سرٹیفکیشن ہو رہی ہیں, تاکہ ان کو ایک انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے, اور ان کی جو اسکلس ہیں اس سے نہ صرف یہ کہ وہ خود کما سکیں بٹ وہ اپرچونٹی دوسروں کے لیے کریٹ کر سکیں. اسی طرح جو جاب مارکیٹ ہے تو ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے جابس کی ہر سال, تو ہمارا یوتھ بل جو ہے وہ کافی بڑا ہے, رائٹ. سو یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو ہم کرنے جا رہے ہیں. اب ویمن امپاورمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارا جو ایکسپیرینس ہو چکا ہے کچھ سالوں سے وہ یہ ہے کہ اب یہ بز ورڈ سے آگے جا چکا ہے. کچھ سال پہلے یہ ایک بز ورڈ تھا کہ ویمن امپاورمنٹ کرنی ہے, ویمن امپاورمنٹ کرنی ہے. ابھی بھی کافی کام رہتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ بہت سی آرگنائزیشن, بہت سے لوگ اس پہ عملی طور پر کام کر رہے ہیں, اور اس کے رزلٹ تھوڑے تھوڑے آنے شروع ہوئے ہیں. کچھ نمبرز دیکھ رہے ہیں کہ جی بورڈ روم میں جو خواتین کی انوالومنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. کچھ جو ہے سی لیول پہ, جو سینئر لیول پہ مینجمنٹ میں وہ بھی خواتین آ رہی ہیں. تانیہ ادروس از ون ایگزامپل. پریکٹیکلی وہ اس وقت جو ہے CIO ہے پاکستان کی, وہ پاکستان کی ڈیجیٹل پالیسی لکھ رہی ہے. تو تانیہ از اے پرائم ایگزامپل کہ دیر از سیریسنس کہ جی women must be involved and they have the capability, they have the passion, they have the stamina to do all that. کوئی ایسا ووکیشن نہیں ہے, کوئی ایسی اسکل نہیں ہے جو وہ نہیں ایکوائر کر سکے. مجھے یاد ہے میں تقریباً 2 سال پہلے امن ٹیک گیا تھا کراچی میں, اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ MOU سائن ہو رہا ہے. تو آئی واز گیون کمپلیٹ ٹور آف امن ٹیک. تو میں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا ان سے, خاتون تھی جو مجھے گھما رہی تھی. میں نے کہا خواتین کا ہے,
वो ऊपर है, मैंने ऊपर वाले फ्लोर में क्या कर रहे हैं, कहा जी वो वहाँ पर जो है ना वो स्टिचिंग और कटिंग की ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा वो मैकेनिक्स क्यों नहीं बन रहे, वो इलेक्ट्रिशियंस क्यों नहीं बन रहे, वो प्लम्बिंग की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले रही, राइट। तो ये हमें सोच थोड़ी सी बदलनी है कि ख़वातीन जो है हर चीज़ कर सकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकती। हमारे अपने सेंटर में एक खातून है डॉक्टर सारा कुरैशी, वो जेट इंजन डिजाइन कर रही हैं, उनका इंटरनेशनल पैटेंटेड डिजाइन है, ठीक है ना, जो उन्होंने खुद अपनी PhD के वक्त पे उन्होंने वो बनाया, राइट। तो कोई ऐसा कोई बैरियर नहीं है, ना हमने सोचना है कि कोई ऐसा बैरियर है। तो खवातीन की एम्पावरमेंट खवातीन ही से आएगी। आपको यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जब तक आपकी ये बिलीफ होगी कोई आपको नहीं रोक सकता, और अब मौके खुलते जाएंगे। हमें पता है अली सलमान साहब से इतनी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है कि 2 दफ़ा मैं टेफ्टा उनके पास जा चुका हूँ, और उनके बड़ा क्लियर मैंडेट है ये कि हमने खवातीन को जो है पर्टिकुलरली स्किलिंग करनी है इन ऑल काइंड्स ऑफ न्यू स्किल्स, ताकि वो और प्रोडक्टिव मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में ऐड हो। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप में जो नंबर्स हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम द माइक्रो एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव, तकरीबन 66% तक हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो खवातीन हैं। और मैं नॉर्मली एक स्टोरी जरूर बताता हूँ। राबिया आशिक हैं, उन्होंने 24 साल की थी जब उन्होंने हमारे पास आके ट्रेनिंग ली 2 साल पहले। वो छोटा सा एक स्कूल चला रही थी अपना, 2 गवर्नमेंट का स्कूल था, 20 बच्चे उनके वहां पढ़ते थे। आज उनके पास 145 बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब राबिया जो है वो खुद भी अपनी डेवलपमेंट की है। उन्होंने उस वक्त उनके पास सिर्फ अपने अलावा 2 टीचर्स थे, अब उनके पास 12 टीचर्स हैं उनके स्कूल में, राइट। एंड शी इज टीचिंग ऑल क्लासेस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, राइट। उनका स्कूल जो है सर्टिफाइड हुआ। तो ये देयर इज नो बैरियर, कोई मुश्किलात नहीं है। बैरियर्स जो है वो सिर्फ माइंड में है, उन्हीं बैरियर्स को हमें गिराना है। हमें पता है कि ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सेस टू फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है, नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है ना, बी एबल टू डील विद मेल मैन पावर, राइट, जो की कंपनी में काम कर रही हो। लेकिन देयर आर वेरी सक्सेसफुल वुमेन जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट किए हैं। सीमा इज वन एग्जांपल। सीमा अजीज इज क्रिएटेड अ बिग बिजनेस। सीमा अजीज इज अ केस स्टडी एट हार्वर्ड, राइट। देयर आर टू मेनी अदर बिजनेस पीपल फ्रॉम पाकिस्तान हु केस स्टडीज एट हार्वर्ड, राइट। सो उन्होंने वो किया है। इसी तरह बहुत से और डिसिप्लिन हैं जिसमें ही देखने की जरूरत है। सो पार्टनरशिप्स की बात हुई, पार्टनरशिप्स इज क्रिटिकल, राइट। दैट इज व्हाई वी आर पार्टनरिंग विद टेफ्टा, वी पार्टनर विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, और यूनिवर्सिटीज के साथ हम पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। अब बालपुर जा रहे हैं, फिर उसके बाद मुल्तान जा रहे हैं, और नमल से मैं आ चुका हूँ, नई में मैं जा चुका हूँ। सो ये पार्टनरशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।